Nagapangita bagag na maligya og laptop diri sa Davao nga naga-offer og free printer or tablet or gaming chair? Hello ma'am sir, welcome to Tech Trend Store Davao. Tanawa ni nga video dol kay tudluan ta mo og asa ni dapit. So mayong adlaw dol ubani ko ninyo diri sa Poblacion District, Davao City, particular diri sa Padre Gomez Street. Kay naa diri nahimutang ang Tech Trend Store. Isa ni sila sa nagabaligya og mga affordable nga mga laptop diri sa Davao dol. Nga pwede kay nimo i-partner sa imong negosyo, sa mga nagtrabaho og online, og sa mga estudyante. Og ang pinaka best ani dol naa sila promo karon. Kung diri ka mo palit og Lenovo nga laptop dol, pwede nimo maabil ilang free 3-in-1 nga printer or kining super slim Samsung tablet. Og pwede po nimo pilion kini ilahang gaming chair nga ang imong mabayaran lang for as low as 13,999. Og naka-less pod og 10k ilang MacBook og free na pod ang touch mouse. Og nag-offer pod sila og warranty dol sama sa 7 days replacement og 1 month warranty. Og kung nakay problema sa imong laptop dol, pwede ra pod na nimo ipaayo diri. Og kung gusto ka mo abil silang promo dol, pwede ka message silang Facebook page nga Tech Trend Store. Kay nag-offer sila og cash on delivery, cash on pick up, nag-ship pod sila nationwide via LBC. Og pwede pod ninyo sila bisitahon, imutang sila sa Padre Gomez Street, Poblacion District, Davao City.